now I'm full. Okay, not only physical fullness, but I really hope through the workshop, the gospel chart, let's have the fullness of our spirit part also. Okay, with the prayer I will start the workshop. Let's Mari pray. kita berdoa untuk memulai workshop kali ini. God, help us to enjoy the spiritual blessings through this workshop time. Tuhan, biarlah kami dapat menikmati berkat rohani melalui waktu berworkshop kali ini. Help us to enter into the Pentecost time schedule. Bantulah kami supaya kami dapat memasuki jadwal Pantekosta. I prayed in the name of Jesus Christ. Amen. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Okay. Yesterday, you already heard about Gospel Charter 1 and 2. Jadi kemarin kita telah mendengar diagram Injil bagian pertama dan yang kedua. If you understand Gospel 1 and 2 at that time, you will understand the Gospel Chart well. Jadi kalau kita memahami diagram Injil bagian 1 dan 2, maka kita akan memahami diagram Injil yang berikutnya. Okay. God created heaven and earth. Pertama-tama Allah menciptakan langit dan bumi. Man was created especially. Manusia diciptakan secara spesial. Even he is a physical being, but God gave him the spirit, so he also have a being of a spirit. Dan manusia itu diciptakan sebagai makhluk jasmani, tetapi Allah memberikan roh kepada manusia sehingga manusia menjadi makhluk rohani. So man overcome his limitation of physical body. He can enjoy the spiritual blessings, and he can know God, and he can have a fellowship with God. Manusia dapat melampaui keterbatasannya dengan roh mereka, dan dengan roh mereka dapat melakukan persekutuan dengan Allah dan mengetahui Allah. With this spiritual blessing, man received the authority to rule over this world. Dan dengan otoritas yang diterima dari Allah, manusia dapat menaklukkan atau berkuasa atas ciptaan lainnya. So when man have a covenantal relationship with God, at the moment he can enjoy life and happiness and everything. Ketika manusia menjaga hubungan perjanjiannya dengan Allah, maka manusia tetap hidup berbahagia. Okay, this is God's kingdom. It is in the reign of God. Kerajaan Allah nih di mana Allah berkuasa. But God entrusted this earth for men to rule over and subdue. Dan Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk berkuasa atas dunia ini. But the problem happened. That is the Gospel Chart 2. Dan masalah terjadi yaitu di diagram Injil bagian 2. What happened? Apa yang terjadi? At first, there was a corruption of angel first. Dimulai dengan kejatuhan malaikat. And then man corrupted also. Dan kemudian manusia juga jatuh. By breaking the covenantal relationship between God and man. Dengan menghancurkan hubungan antara Allah dengan manusia. Okay. In the background, there was a Satan. Dan akhirnya manusia mempunyai latar belakang setan. Because of this sin, man was separated from the spiritual word of God. Dan karena dosa, manusia akhirnya menjadi terpisah dari dunia rohani dan Allah. In that kind of a situation, man was captured by the Satan, become the slave of the Satan. Dan dengan situasi tersebut, manusia terjerat oleh setan dan akhirnya menjadi budak setan. So this earth, the world, changed into the Satan's kingdom. Bumi ini atau dunia ini berubah menjadi kerajaan setan. The Satan reigns, it means. Di mana setan berkuasa. In this kind of a situation, what can be the answer to man? Dengan situasi atau keadaan seperti ini, jawaban apa yang ada dalam manusia? He should restore what was lost.
ia harus memulihkan apa yang ia yang hilang dari dia. So on this earth, the reign of God, the kingdom of God should be restored on this earth. Karena itu kerajaan Allah harus dipulihkan di bumi ini. Okay. Because of this, when Jesus Christ came to this earth, he said, the kingdom of God is near, repent, he said. Ketika Yesus di dalam dunia ini, dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. To man who is living in Satan's kingdom, the only solution is restoring the kingdom of God. Dan bagi manusia yang hidup dalam kerajaan setan ini, salah satu-satunya cara yaitu harus memulihkan kerajaan Allah di bumi ini. So the gospel which Christ proclaimed, that is the kingdom of God. Injil yaitu pemberitaan tentang Yesus Kristus, itulah kerajaan Allah. That kingdom was restored through whom? Jadi kerajaan itu dipulihkan melalui siapa? Through Jesus Christ. Melalui Yesus Kristus. So the disciples who realized that Jesus is the Christ, they preached the gospel. That Jesus is Christ. Jadi bagi murid yang menyadari tentang Injil ini, dia harus memberitakan Injil ini, yaitu Yesus adalah Kristus. So in completion with these two things, Paul preached the gospel. Jadi dengan dua hal ini, Paulus melakukan pemberitaan Injil. That is the only gospel. That is the only gospel. Hanya Injil. What is that? Apa itu? Okay. The kingdom of God restored through only Jesus Christ. Dan dipulihkan hanya melalui Yesus Kristus. So when you see Acts 28:31, it says, in his rented house, Paul proclaimed the kingdom of God and taught about all Jesus Christ. Dan kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 31, dikatakan di mana Paulus menyewa rumah, di sana dia melakukan pengajaran tentang Yesus Kristus. That is the gospel. Itulah Injil. That is the gospel of Acts 1:1-3-8. Inilah Injil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 138. So, what is all Christ did? Jadi siapakah Kristus itu? That is the cross of Christ. Jadi salib itu adalah peristiwa Kristus. And then he resurrected. Kemudian ia bangkit. And he ascended into heaven. Dan dia naik ke surga. And he promised that he will come again. Dan dia berjanji ia akan datanglah kembali. So here, cross is the Christ instance. Jadi salib itu adalah peristiwa Kristus. Through resurrection, Jesus became the Lord. Dan melalui kebangkitannya, Yesus Kristus menjadi Tuhan. Through ascension, he became the king. It means he became the ruler. Dan melalui kenaikannya, dia menjadi raja dan menjadi penguasa. Okay, and he promised he will come again. At that time, he will come as a judge, and then he will complete his kingdom. Dan dia akan janji akan datang kembali sebagai hakim dan dia akan menggenapi. So at first, let's see the cross first. Cross of Pertama-tama Christ. kita akan melihat dari salib Kristus.
Okay. Cross of Christ, it means a cross is the instance of Christ. Salib Kristus artinya yaitu peristiwa Kristus. Okay. To understand this, we should see the Bible verse first, John 3:16. Dan untuk memahami ini, kita akan melihat ayat Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Through the cross, God saved man. Dan melalui siapa Allah menyelamatkan manusia? This salvation cannot be done without the love of God. Keselamatan ini tidak akan pernah terjadi tanpa kasih Allah. God's unconditional love gives us the salvation. Karena kasih Allah yang tak bersyarat, Allah mengaruniakan keselamatan ini. So let's see. John 3:16 it says, God so loved the world. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan Allah begitu besar mengasihi dunia ini. And he gave, Dan dia mengaruniakan sorry. God, in the Korean order of language, so I will explain. God, the word, he loved. That love sent his one and only son. Jadi susunannya dalam bahasa Korea itu Allah mengasihi dunia ini mengasihi. Jadi kasihnya itu apa? Anaknya yang tunggal. God sent Jesus Christ, his son, and also he handed over him. Karena dia mengasihi anaknya, mengasihi dunia ini, karena itu ia mengutus anaknya yang tunggal, anaknya yang terkasih. So whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So God, what kind of God? Already you learned about this. He is the Trinity God. Jadi Allah itu yang dimaksud Allah seperti apa? Seperti yang kita pelajari sebelumnya, Allah itu yaitu Allah Tritunggal. And he is the love of God. So 1 John 4:8 it said, God is love. Jadi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Allah itu kasih. How about the world? Dan bagaimana dengan dunia ini? It is the corrupted, a fallen world. Itu dunia yang telah jatuh. He himself become God. He betrayed God and he listened the word of Satan. Walaupun manusia itu telah mengkhianati Allah dan lebih mendengar perkataan setan. But God loved this fallen world. Tapi Allah mengasihi dunia yang telah jatuh ini. With conception of man's love, it is totally impossible to love a fallen world. Dan dengan konsep kasih manusia, ini sangat tidak mungkin bagi dunia ini yang sudah jatuh dikasihi. But God's love is unconditional love. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang tak bersyarat. With that unconditional love, God determined to save man. Nah, dengan kasihnya yang tak bersyarat ini, Allah menentukan keselamatan untuk manusia. So he sent his only son. Dan karena itu ia mengutus anaknya yang tunggal. This one and only son is Jesus Christ. Anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. He accomplished the salvation affair. Dan ia menggenapi karya keselamatan itu. So this one and only son, from above he came. Jadi anaknya yang tunggal ini dia berasal dari atas. If he is not a transcending being, he cannot save this world. Kalau dia bukanlah makhluk yang tak terlampaui, maka dia tidak akan pernah menyelamatkan dunia ini. And also to solve man's problem, he should clothed with human body. Dan untuk menyelesaikan masalah manusia, dia harus mengenakan tubuh
jasmani. So John 1:14 is said, the Word became flesh and made his dwelling among us. Dan dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. And Philippians 2:6-8 it says, okay, he is a being nature God, but didn't consider with him equality with God and lowered himself and even obeyed to death. Dan Filipi 2 ayat 6-8, dia mempunyai natur sebagai Allah tetapi tidak menganggap kesetaraan itu, dan ia taat sampai mati di kayu salib. And then he ascended in heaven, and ascending into heaven he promised, dan ia naik ke surga. Sebelum naik ke surga, ia berjanji, okay, he will receive another counselor, the Holy Spirit, and will send to this earth. Dan ia akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. When this Holy Spirit is come, and he will be with us and guide us, and also the main work of this Holy Spirit, that is what? Applying the salvation to each individuals. Jadi Roh Kudus yang diutus ini berdiam dalam diri kita supaya untuk mengaplikasikan keselamatan kepada kita. So this Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit accomplished the cooperative work of salvation. Dan Allah Tritunggal ini, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ini telah menggenapi karya keselamatan. But if there is no love of God, salvation itself is totally impossible to man. Dan tanpa kasih Allah yang tak bersyarat itu, maka tidak mungkin bagi manusia untuk diselamatkan. That love was revealed. What is that? Dan keselamatan dan kasihnya itu digambarkan seperti apa? That is Romans 5:8. Roma 5 ayat 8. It is demonstration of love of God. Ini adalah demonstrasi kasih Allah. Okay, you remember this Bible verse well, right? While we were still sinners, Christ died for us. Dan ayat ini seperti yang kita hafal dengan baik, Roma 5 adalah ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Here it said Christ. Katakan Kristus. Okay, it didn't say Jesus died on the cross, but it said Christ died on the cross. Tidak dikatakan Yesus mati, tetapi dikatakan Kristus mati bagi kita. Then we need to know about this word Christ well. Kita harus mengetahui kata Kristus ini dengan baik. Okay, what is the meaning, literal meaning of Christ? Apa artinya dari Kristus? The anointed one. Yang diurap. Okay. In the Old Testament, there are three offices who is established through anointing the oil. Jadi dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang sebelum melakukan tugasnya harus diurapi terlebih dahulu. Prophet, priest, and king. Nabi, imam, dan raja. But, just the understanding Christ as a prophet, priest, and king is not enough. Tapi kalau hanya memahami tentang nabi, imam, dan raja itu tidak cukup. In the Old Testament, there are so many prophets, priests, and kings came, but, they didn't solve the human's problem. Karena dalam perjanjian lama begitu banyak nabi, imam, dan raja, tetapi mereka tidak pernah menyelesaikan masalah manusia. So we should know the mystery of Christ. Dan kita harus mengerti rahasia Kristus. So, do you know Paul met Christ on the way of Damascus, right?
Nah, seperti yang kita ketahui, Paulus berjumpa dengan Yesus di perjalanan ke arah Damsyik kan. At first, Paul tried to kill Jesus and the followers of Jesus. Pertama-tama Paulus ingin membunuh pengikut-pengikut Yesus. Why? The reason is he didn't know the real meaning of the mystery of Christ well. Kenapa? Pada mulanya dia belum memahami rahasia Kristus. But after meeting this Jesus, after meeting this Christ on the Mount of Damascus, he realized the mystery. Dan melalui perjumpaannya di Damsyik, dia menyadari rahasia ini. So in Colossians 2:2, he said, the mystery of God, that is Christ. Jadi kalau dalam Kolose 2 ayat 2 dikatakan pengertian mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. And Ephesians 3:4, he said he realized this mystery. Dan dalam Efesus 3 ayat 4 dikatakan dia mengerti akan rahasia Kristus. Okay, what he realized is that Christ is not just a simple prophet, priest, and king. Yang sadari yaitu Kristus itu tidak sesederhana hanya sebagai nabi, imam, dan raja. Okay. Hebrew 10:19 through 22. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. He is what? He by his tearing his body, he opened a new and living way for us to enter into the most holy place. Jadi melalui tubuhnya itu dia membuat kita dapat memasuki ruang yang maha kudus. Most holy place is the place there is the Ark of God, Ark of Covenant there. Di ruang maha kudus itu terdapat tabut perjanjian di sana. So people even cannot enter into that place. Dan manusia tidak bisa sembarangan masuk ke dalam sana. Why? That place is the place God comes upon. So it is so holy. So the sinner man cannot see and meet God there. If the sinner see God there, then he will die. Karena ruang itu di mana Allah turun di dalam ruang itu, dan ruang itu sangat kudus sehingga seorang yang berdosa tidak dapat masuk ke ruangan itu. Kalau dia masuk pasti dia mati. When Jesus died on the cross, at the time what happened in the temple? Dan ketika Kristus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi di bait Allah? The curtain between with the tabernacle and the most holy place, the sanctuary and most holy place, it was splitted from top to bottom. Jadi ruang pemisah antara ruang maha kudus dan ruang kudus tabir itu terbelah sehingga kita dapat memasuki ruang maha kudus. Through his cross, Jesus opened a new and living way for us to meet God. Dan Kristus ini melalui kayu salib, dia membuka jalan bagi kita untuk dapat berjumpa dengan Allah. So John 14:6, Jesus said, I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. So this Christ, the first mystery of Christ, that is, he is the true prophet who opened a way for us to come before God. Dan rahasia Kristus yang pertama, dia sebagai nabi bagi kita untuk sebagai jalan supaya kita dapat menghadap Allah. And the second mystery of Christ, Hebrew 9:11 through 16. Dan rahasia yang kedua yaitu Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 16.
Okay, Christ, he gave it his body as a what? The sacrifice through once he finished eternal redemption. Dan melalui tubuhnya sebagai korban persembahan, Kristus telah melakukan sekali sebagai penebusan untuk selama-lamanya. So it is the fulfillment of Matthew 10:45. Matthew. Yeah, Mark 10:45. Nah, ini sebagai pengenapan dari Markus 10 ayat 45. The reason the Son of God appeared was not to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. Jadi anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Through shedding the blood on the cross, he accomplished the eternal redemption. Dan melalui kematiannya di kayu salib, Kristus menggenapi sebagai korban penebusan selama-lamanya. So Christ is not a simple priest, but he is the true priest who set us free from the law of sin and death. Jadi Kristus ini bukan hanya sekedar imam, tetapi dia adalah imam sejati yang membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. And the third mystery of Christ, that is Hebrews 2:14-16. Dan yang rahasia yang ketiga yaitu Ibrani pasal 2 ayat 14-16. By his death, he broke down the power of Satan, who holds the power of death. Dan melalui kematiannya, dia menghancurkan kuasa kegelapan. The Christ, he what? Break down the Satan's power, Satan's authority. Dan Kristus ini telah menghancurkan kuasa setan. He came as the offspring of a woman and crushed the authority of the Satan. Dan dia datang sebagai keturunan perempuan untuk menghancurkan otoritas setan. So, 1 John 3:8, the reason the Son of God appeared is to destroy the devil's work. Dan 1 Yohanes 3 ayat 8, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Okay. So this Christ is not just a simple king. He is the true king who break down the Satan's power. Jadi Kristus ini bukan hanya sekedar raja, tetapi dia adalah raja sejati yang menghancurkan kuasa setan. If we know the mystery of Christ, then the important point is, who is the Christ? Kalau kita telah memahami rahasia Kristus, dan poin yang terpenting yaitu siapakah Kristus? If the Muhammad is the Christ, we should believe in Muhammad. Jika Kristus itu adalah Muhammad, maka kita harus mempercayai Muhammad. If Mary is the Christ, we should believe in Mary. Kalau Kristus itu Maria, maka kita harus mempercayai Maria. Who is that Christ? Jadi siapakah Kristus itu? Okay. Matthew 16:16. Matius 16 ayat 16. Peter said, Jesus, you are the Christ, the Son of the living God. Yesus, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. And Acts 17:3, Paul said, dan Kisah Para Rasul 17 ayat 3 inilah dikatakan Paulus, if he is the Christ, he rightfully died and rise up to life again. Katakan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Jesus, I'm proclaiming to you, he is that Christ, Paul said. Inilah Kristus, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Who is Christ? Siapakah Kristus itu? Then is Jesus really Christ? Apakah Yesus itu benar-benar Kristus? To become a Christ, there are conditions.
Jadi untuk menjadi Kristus ada beberapa syaratnya. He shouldn't be an offspring of Adam. Bukan berasal dari keturunan Adam. Every offspring of Adam has original sin, so he cannot solve this man's fundamental problems. Karena keturunan Adam ini mempunyai dosa mula-mula, mewarisi dosa mula-mula, karena itu tidak bisa menyelesaikan masalah fundamental manusia. When you see Matthew 1:18 through 23, Jesus was born from Virgin Mary. Dan kalau kita lihat dalam Matius 1 ayat 18 sampai 23, Yesus lahir dari perawan Maria. He is the offspring of a woman. Dia adalah keturunan perempuan. In John 19:17 through 30, Yohanes 19 ayat 17 sampai 30, Jesus died not because of his sin. Yesus mati bukan karena dosanya. Even Pilate said, "Oh, I cannot find any sin." Dan Pilatus menyatakan dia tidak menemukan kesalahan dari Yesus itu. But he died on the cross, shed his redemption blood for us. Dan dia mati di atas kayu salib, darahnya sebagai korban penebusan bagi kita. And the critical evidence that Jesus is Christ is Matthew 28:1 through 20. Dan bukti yang kritikal, bukti nyatanya yaitu dalam Matius 28 ayat 1 sampai 20. His resurrection testified he is not a simple man. He is what? The Son of God. Jadi dia bangkit dari kematiannya, ini menyatakan bahwa dia bukanlah manusia biasa, tetapi dia adalah anak Allah. Resurrection testified that he won over the death and the power of hell. Dan kebangkitannya ya artinya yaitu dia mengalahkan kuasa maut dan neraka. So all these testify that Jesus is the Christ. Inilah yang menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus. What kind of a man? What kind of a Jesus is he? Even he was born from virgin and he resurrected. Jadi Yesus itu seperti apa? Walaupun dia lahir dari perawan Maria dan bangkit dari kematiannya. John 1:1 is said, "In the beginning there was Word, and the Word was with God, and the Word was God." Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan kita dan firman itu adalah Allah. John 1:14 it says, "The Word became flesh and made his dwelling among us." Jadi firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Jesus is the being, the Word became flesh. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. And as you know well, Philippians 2:6 through 8, he is being nature God. Dan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8, ia mempunyai natur Allah. In John 10:30, Jesus himself said, "I and the Father are one." Dan dalam 10:30 dikatakan aku dan Bapakku adalah satu. So, who is the Christ? Lalu siapakah Kristus itu? Only Jesus. Hanya Yesus. So Acts 4:12 it says, we cannot be saved by any other name. Why? Because there is no other name was given to us by which we must be saved. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kenapa? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. So this cross is what? The instant of Christ. Jadi salib itu ada apa? Peristiwa Kristus. That Christ died
here die already included the resurrection also. Dan ketika Kristus mati itu juga termasuk dengan kebangkitannya. For whom? Untuk siapa? For us. Untuk kita. He died instead of me, Dia mati menggantikan saya. and he died as a representative of all who are saved. Dan dia mati sebagai perwakilan yang ditetapkan untuk menerima keselamatan. Okay, this is what the salvation, objective salvation affair. Dan ini adalah karya keselamatan secara subjektif. Then, when the salvation happens to each of you, Dan kapan keselamatan itu menjadi milik kita? okay, Ephesians 2:8-9, it says, by grace through faith you are saved. Dan dalam Efesus 2:8-9 dikatakan oleh kasih karunia dengan iman kita diselamat. Okay, is there any work you did for the salvation? Apakah kita melakukan sesuatu untuk menerima keselamatan? Nothing, right? Kan tidak ada. So it is by grace. Ini hanya oleh kasih karunia. So Ephesians 1:4-5, it says, He chose us He chose us before the creation and He predestined us. Dan kalau dalam Efesus 1 ayat 4-5 dikatakan sebab Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan dan kita telah ditentukan dari semula. In Acts 13:48, in God's appointed time schedule, He attached the evangelist. Dan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 48 dikatakan dengan sesuai jadwal yang ditentukan Allah kita untuk melakukan penginjilan. Even when you hear the message of the gospel, without the Holy Spirit, no one confess that Jesus is Lord. 1 Corinthians 12:3. Dan ketika kita mendengar penginjilan itu tanpa Roh Kudus bekerja dalam diri kita, bahwa kita tidak dapat mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam 1 Korintus 12:2. So Romans 3:24, it said, you are justified by grace. Dan dalam Roma 3 ayat 24 dikatakan kita dibenarkan hanya dan oleh kasih karunia kita dibenarkan. By grace, all this salvation affair was given to you. Dan hanya oleh kasih karunia karya keselamatan ini diberikan kepada kita. So what you should do is just, receiving it, believing it. Dan yang kita lakukan hanyalah harus percaya. So through faith, you can be saved. Dan dengan iman kita akan diselamatkan. At the time, the salvation applied to each of you. Dan pada saat itu keselamatan ini akan teraplikasikan di setiap kita. And when you believe, what happened? Dan ketika kita percaya, apa yang terjadi? What happened 2,000 years ago become yours. Dan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu akan menjadi milik kita. The moment you believe this salvation affair of God, at the time, when Jesus died on the cross, you are included in Him and died with Him. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita termasuk menjadi satu dengan kematiannya. And when Christ resurrected, at that time, you were included in Him and resurrected as a new one. Dan ketika Ia bangkit, kita menjadi satu dengan kebangkitannya, kita menjadi ciptaan yang baru. So, when you believe, the unification with Christ happens to you. Dan ketika kita percaya, yaitu percaya akan kesatuan dengan Allah,
dengan Kristus itu menjadi milik kita, terjadi kepada kita. Okay. Through the baptism, we confess and proclaimed that we are no more in Satan's, but we became new in Christ. Dan melalui baptisan ini kita tidak lagi menjadi kepunyaan setan, tetapi kita di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Through the baptism, we proclaim that the unification with Christ in front of we ourselves and in front of Satan and also in front of God. Jadi melalui baptisan ini kita mengaku menjadi satu kesatuan dengan Kristus di hadapan setan, di hadapan kita diri sendiri dan di hadapan Allah. So when you receive the baptism, how do you do? Dan ketika kita menerima baptisan itu seperti apa? You enter into water. Kita dicelupkan di dalam air atau ditenggelamkan. It means you died in Christ, you died with Christ together and buried yourself. Artinya kita mati bersama-sama dengan Kristus dan dikuburkan. And when you come out from the water at the time, you were born as a new one. Dan ketika kita keluar atau bangkit dari air, artinya apa? Kita menjadi ciptaan yang baru. So when you believe and receive the baptism, you receive the gift of the Holy Spirit. Acts chapter 2, verse 38. Dan ketika kita melakukan baptisan dan kita akan menerima karunia Roh Kudus, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ephesians 1:13 it says, you are marked with the seal of Holy Spirit. Dan dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan kita telah dimateraikan dengan Roh Kudus. Ephesians 4:30, the Holy Spirit guaranteed you to the day of redemption. Dan di Efesus 4 ayat 30 dikatakan kita dimateraikan menjelang hari penyelamatan. So through this cross, we have this kind of a conclusion. 2 Corinthians 5:17. Dan dengan semuanya ini kita mempunyai konklusi, yaitu 2 Korintus 5 ayat 17. Okay. If anyone is in Christ, he's a new creation. Barang siapa di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru. Here it said, anyone. Dan dikatakan barang siapa. The only condition is what? In Christ. Dan dengan syaratnya apa? Di dalam Kristus. He become a new and the old has gone. Dan dia menjadi ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. What is the old? Apa yang lama itu? Okay. The old self who have 12 life problems and die. Yaitu manusia lama kita dengan 12 masalah itu telah mati. And what is new? Apa yang baru? John 1:12. To Yohanes those 1 who ayat 12. receive him, to those believing his name, he became the child of God. Yohanes 1 ayat 12, yaitu orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Okay, you become the child of God. Kita menjadi anak Allah. Romans 3:24, you become righteous. Dan Roma 3 ayat 24, kita menjadi orang benar. John 3:5-8, you are born of spirit and water. Dan Yohanes 3 ayat 5 sampai 8, kita dilahirkan dari air dan roh. And Romans 8:14-17, you have sonship and you become the heir of God. Dan Roma 8 ayat 15 sampai 16, kita diberi roh anak domba, dapat memanggil Allah ya Aba ya Bapa. And Colossians 4:13, Kolose 4 ayat 3, Colossians 1:13. Kolose 1 ayat 13. Okay, you are crossed over from the kingdom of darkness, but into the kingdom of His Son.
Kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan Allah. And 1 Peter 2:9 it says, you became a royal priesthood. Dan 1 Petrus 2:9 dikatakan kita adalah umat yang rajani. Even your outward appearance wasn't changed, but your spiritual DNA was totally changed. Walaupun secara fisik tampilan kita tidak berubah, tetapi secara DNA rohani kita sepenuhnya telah diubahkan. So if you really believe the cross of Christ, Dan kalau kita benar-benar percaya akan salib Kristus, you will have the cross faith. kita akan mempunyai iman salib. What is cross faith? Apa itu iman salib? Jesus died on the cross. He said, it is finished. Yaitu Kristus mati di atas kayu salib dan berkata, sudah selesai. Through dying on the cross, already Christ finished your all problems. Di atas di kematiannya di atas kayu salib, Kristus telah menyelesaikan semua masalah kita. Your problems are over. Masalah kita telah diselesaikan. But still, living on this earth, I have problems and even conflicts and crises. Tetapi masih dari kita mengalami masalah, konflik, dan krisis. But those are not the real problems. Tetapi semua itu bukanlah masalah sesungguhnya. The Christ who break down the Satan's authority is with you. Kristus telah menghancurkan kuasa setan di dalam kita. And he said he finished all. Dan dia mengatakan dia telah menyelesaikan semuanya. Then is can problem be problem to you? Apakah masalah itu tetap menjadi masalah bagi kita? No. Bukan, tidak. Inside that problem, there is God's blessed plan and God's blessed answer, blessing there. Jadi di balik masalah itu ada berkat terbaik, jawaban terbaik, jadwal terbaik dari Allah. So when you see 2 Corinthians 12:7-10, dan kalau kita lihat dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10, Paul also have his serious problem, spiritual problem. Paulus sendiri juga mempunyai suatu masalah dalam dirinya. He prayed to God, please solve this problem, remove this problem. Dan dia berdoa kepada Tuhan untuk mengambil masalah ini dari dia. But his problem wasn't removed out. Apakah masalah ini diselesaikan? This problem cannot be a problem to him anymore. Tapi masalah ini bukanlah menjadi masalah lagi bagi dia. Why? He received the answer from God through this problem. Kenapa? Karena ia menerima jawaban ini dari Allah melalui masalahnya. And this problem changed into a springboard for him. Dan masalah ini menjadi batu pijakan bagi dia. So Paul said, I boast my weakness. Dan makanya itu Paulus berkata, sampai penuhlah sukacitaku. Why? In my weakness, the great power of God comes upon. Karena kuasa Allah turun atas dia. So, if you think you have problems, please bring it in front of the cross and then find the answer or plan of God and the will of God. Jadi ketika kita punya masalah, ingatlah ini, bawalah ke salib Kristus, dan di balik masalah ini kita temukan jawaban, rencana, dan kehendak Allah. Okay, then number 2, the resurrection of Christ. Nah, yang nomor 2 yaitu kebangkitan Kristus. Okay, through the resurrection, Christ became the Lord. Dan melalui kebangkitannya, Kristus menjadi Tuhan. Okay, then let's see the historical evidence. Dan mari kita lihat sejarah bukti sejarahnya.
Okay, about the resurrection, even when you see Matthew chapter 28, the soldier who guard the tomb, they experienced the empty tomb. Jadi kalau kita lihat di Matius, para apa itu namanya bukan prajurit-prajurit itu melihat bahwa kuburan itu kosong. At that time, the soldiers so astonished, and then they ran, give the report. Dan dia melihat kuburan kosong itu, kemudian dia melarikan diri dan memberi laporan. At that time, the high priest and the teachers of the law, they said, okay, please do not tell this, and then please say, the disciples of Jesus came and stole the dead body of Jesus. Jadi para petinggi-petinggi dan guru-guru di sana berkata, jangan sebarkan kabar ini, tapi buatlah rumor kayak 12 murid Yesus ini mencuri jenazah Yesus. But people say, no, we saw Jesus. Tapi orang-orang berkata, tidak, aku melihat Yesus. Then they made another rumor. That is what? Dan mereka membuat rumor lain, yaitu that is fantasy rumor. Yaitu rumor khayalan. Disciples miss Jesus so much, so they see the fantasy. Jadi murid-murid Yesus itu berjumpa dengan Yesus banyak kali, dan itu hanyalah sebuah khayalan. But people say, no, it is not fantasy. Even we eat with him. Dan mereka tetap berkata, oh tidak, itu bukan hanya khayalan, kita ada bersama-sama dengan dia. Then they made another rumor, that is fainting rumor. Dan dia membuat rumor lain, yaitu rumor kayak pingsan. What they say is, we thought we killed him, but he didn't die completely, so he rise up to life again. Dan dia membuat rumor kalau tidak benar-benar dibuat mati, karena itu dia bisa bangkit lagi, bukan bangkit ya, karena tidak mati ya bisa sadar lagi. But this fantasy rumor testifies that there is the evidence of Jesus living. Dan rumor-rumor tersebut ini malah menjadi bukti bahwa Yesus itu hidup. And fantasy rumor testifies there are so many witnesses of him. Dan rumor khayalan ini menjadi bukti bahwa banyak saksian yang melihat dia. And a stolen rumor that testifies, the tomb was empty. Dan rumor yang pertama tadi yang dicuri jenazahnya itu membuktikan bahwa kuburannya telah kosong. So this resurrection is not a fairy tale; it is historical fact. Jadi sejarah kebangkitannya ini menjadi fakta sejarah. And the more important thing is the meaning of this resurrection. Yang kedua yang penting yaitu tentang makna dari kebangkitannya. Acts 2:36 it says, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 ini ada katakan, let all Israel be assured of this, Jesus whom you crucified, God raised him and made him Lord and Christ. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Okay, resurrection means he is Christ. Jadi arti dari Kristus. So Acts chapter 17, 2 and 3. Rasul 17 ayat 2 sampai 3. Okay, to become a Christ, he rightfully died and rightfully he rise up to life again.
Dan dia mati dan bangkit. And Acts 17:30 and 31, it says, Dan Kisah Para Rasul 17 ayat 30 sampai 31. okay, God surely give the proven evidence that you should believe and confess that Jesus is Christ. Jadi bukti-bukti yang ada itu kita harus percaya itu menjadi bukti bahwa Yesus itu adalah Kristus yang telah bangkit. Okay, and then the second meaning of a resurrection, that Jesus is Lord. Dan arti yang kedua dari kebangkitannya itu yaitu Yesus menjadi Tuhan. Okay, Lord is, when you see John 17:11 and 12, okay, the name you gave to me, Jesus said, the name the Father, the God gave to me, that is, okay, with your name I protect them, he said. Dan dalam Yohanes 17 ayat 11 sampai 12 dikatakan nama yang engkau telah berikan kepadaku itu untuk menjaga mereka. Okay, to understand this, you should know the name of God first. Untuk ini kita harus memahami nama Allah terlebih dahulu. Exodus 3:14, when Moses asked the name of God, God said, I am who I am. Dan dalam Keluaran 3:14 ketika Musa bertanya kepada Allah siapakah nama Allah, maka Allah menjawab, aku adalah aku. That is Jehovah. Itu Yehova. But the Israelites, they think God's name, God is so holy, so even they cannot call the name of God. The sinner cannot call the name of God. Dan orang Israel berpikir nama Allah itu adalah nama yang sangat kudus sehingga orang berdosa tidak dapat menyebutkan nama Allah. So when they read the Bible, even the God's name comes out, they, stop there and pause. Dan ketika orang membaca Alkitab, mereka akan melewatkan nama tersebut. And also when they write the Bible, even the God's name comes out, they should go and wash their hands, and then they wash themselves, and then come and write down the name of God. Dan untuk menulis nama Allah sebelumnya mereka harus mensucikan dirinya dengan membasuh air, kemudian kembali dan menulis lagi nama Allah. It is very inconvenient for them. Dan ini benar-benar bukan sembarangan bagi mereka. So they put the substitute word in the place the name of God. Dan mereka menaruh nama istilah lain sebagai nama Allah. That substitute word is Adonai. Dan nama itu ialah nama Adonai. And this Adonai word was translated into the Septuagint. Okay, in the time of Alexander, he translate the Hebrew Bible into their own language. Dan pada saat itu, kalau tidak salah namanya Alexander, dan waktu itu dia menerjemahkan kitab dari bahasa Ibrani ke satu bahasa lain. Literally, they translate the word Adonai into curious. Dan nama Adonai itu diterjemahkan sebagai kurios. And that word translated into English version, that is what? Lord. Dan itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya Lord atau Tuhan. So actually they use the word Lord instead of the God's name. Dan nama Lord ini atau Tuhan inilah sebagai nama Allah. And the Lord is what? Becoming master, right? Dan nama Tuhan ini menjadi Tuhan kan. So
Romans 14, 8, 7 through 8. Okay, it is what? Okay, through his resurrection, God made him the Lord of all, the Lord of the dead and the living. Dan kalau kita lihat Roma 14 ayat 7 sampai 8 dikatakan sebab dia itu kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, maka kita adalah milik Tuhan. And Philippians 2, 9 through 11. Dan Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Okay, God gave Jesus who resurrected the name above the highest name. Dan dijadikan nama di atas segala nama. So every tongue confess that he is Lord, and every man and everything kneel down in front of him. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. So Matthew 28:18 it says, Jesus himself said, all authority in heaven and on earth given to me. Dan Matius 28 ayat 18 Yesus berkata, segala otoritas baik di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. So Romans 11:36 it says, all things from me and through me and to me, he said. All things through him, from him, through him, and to him. Dan Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. So Acts 10:36 it says, the Christ, he is the Lord of all. Dan Kisah Para Rasul 10 ayat 36 dikatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. If you understand the meaning of the resurrection and the word Lord, dan kalau kita memahami tentang kebangkitan dan arti kata Tuhan, here acceptance comes out. From here acceptance comes out. Dan dari sini penerimaan itu terjadi. What is acceptance? Apa itu penerimaan? It is the shifting lordship. Yaitu pergantian kekuasaan. Okay. Every natural man, manusia mempunyai natur seperti ini. They think they themselves become the Lord of their life, the master of their life. Dirinya sendiri menjadi Tuhan atas hidup mereka. But actually, the Satan is the Lord of their life, the master of their life. Even though Dan sebenarnya setanlah yang menjadi Tuhan atas hidup mereka. Do you remember a fallen world? Apakah kita ingat tentang dunia yang telah jatuh? Man became the slave of the Satan. Manusia menjadi budak setan. So think about it. Okay, your life your life goes as you want, as you planned. Everything goes as you planned, as you think. Dan coba pikirkan ini, kalau kita merencanakan sesuatu itu apakah terjadi semuanya sesuai dengan rencana kita? Semuanya? It is not right. It is not right. So actually, the Satan become the master, and every man live under the Satan's control. Dan sebenarnya setanlah yang menjadi Tuhan atas diri kita dan kita dikontrol oleh setan. No exception. Every man who was born between mother and father. Semua orang yang terlahir dari ayah ibunya mempunyai natur seperti ini. So John 8:44 it says, your father is the devil.
Dan Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblislah yang menjadi bapamu. Actually, it is what? Satan's kingdom. Sebenarnya ini adalah kerajaan setan. So when we realize this, Dan ketika kita menyadari ini, okay, we have no choice but to repent. dan kita akan bertobat. So Matthew 4:17, when Jesus came, he said, repent, the kingdom of God is near. Dan ketika dalam Matius 4 ayat 17 kan, ketika Yesus datang, dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Okay, repentance is, turning away from the way you go. Dan pertobatan adalah berputar balik arah dari hal yang salah. And Mark 1:15, it says, the kingdom of God is near. Repent and believe the gospel. Dan dalam Markus 1 ayat 15 dikatakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Through repentance and through belief. Dan melalui pertobatan dan percaya, when you believe at the time, you become a child of God, the people of God. Dan pada saat itu kita menjadi anak-anak Allah. At the time Christ entered into you, he become the Lord of your life. Dan Kristus masuk dalam diri kita dan menjadi Tuhan atas kita. Okay, you rely on him and you follow his will. Dan kita bergantung kepada dia dan patuh terhadap kehendaknya. Actually, when we say repentance, it means that we realize we lived in the Satan's kingdom, and then we repent this, and we what? Accept Jesus Christ as the Lord of my life. Jadi ketika kita berkata tentang pertobatan, itu sebenarnya kita menyadari bahwa kita berada di dalam kerajaan setan, kemudian kita bertobat dan menerima Kristus dalam diri kita sebagai Tuhan atas hidup kita. So John 1:12, when we believe it, we become the child of God. Dan dalam Yohanes 1:12 dikatakan ketika kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah ketika kita percaya. And Revelation 3:20, when the evangelist knocking, when Jesus is knocking with the message of the gospel, at the time when we open, he entered into us and lived in us. Dan Wahyu 3:20 dikatakan Yesus itu mengetok pintu hati kita melalui firman Injil, dan kita membuka hati maka ia akan masuk dan berdiam dan tinggal dalam diri kita. Romans 10:9-10. Okay, with our hearts we believe we are justified, and with our mouth we confess we become a child of God. Dan Roma 10 ayat 9-10 dikatakan kita mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan. So at the moment, the Philippians 1:6, the one who started a good work carries it on completion. Dan kalau kita lihat dalam Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan, yaitu kita yakin sepenuhnya ia memulai pekerjaan yang baik di antara kita dan meneruskannya pada akhirnya. And God will work to act and will according to his will in us. Dan di Filipi 2 ayat 3 katakan dia akan bekerja sesuai dengan kehendaknya. And Philippians 4:13, at the moment we can do everything through him who gives us strength. Dan di Filipi 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. At the time, he will meet all our needs. Philippians 4:19. Dan dalam ayat yang 19 dikatakan ia akan memenuhi segala keperluan kita. This is what? The kingdom of God.
Inilah adalah kerajaan Allah. Kingdom. Who is the sovereign? Who has the sovereignty? It is the important point, right? Ketika kita berbicara tentang kerajaan, yang terpenting adalah siapa yang memerintah. When Christ reigns, it became the kingdom of God. Ketika Kristus yang memerintah, ini menjadi kerajaan Allah. So acceptance means what? Shifting our lordship. Jadi pertobatan adalah mengubah kekuasaan dalam diri kita. Time goes by, it will become like this. I myself disappear, but only Christ lives in me. Dan diiring berjalannya waktu, ini akan menjadi seperti ini. Diriku telah mati, hanya Kristus yang ada di dalam diriku. Okay, it is the attitude of a disciple. Inilah menjadi murid. Matthew 4:19. When Jesus called his disciple, "Come, follow me," he said. Dan dalam Matius 4 ayat 19 dikatakan, "Mari ikutlah aku." And Luke 9:23, "If you follow me, deny yourself and take up your own cross and follow me," he said. Dan di Lukas 9 ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib setiap hari dan mengikut aku. And if you understand this acceptance, then you will have the resurrection faith. Dan ketika kita memahami tentang kebangkitan ini, maka kita akan mempunyai iman kebangkitan. Resurrection faith, that is John 20:28 through 29. Dan iman kebangkitan ini yaitu Yohanes pasal 20 ayat 28 sampai 29. Thomas, who met the resurrected Lord, he confessed that you are my Lord and my God. Ketika Thomas berjumpa dengan Allah yang telah bangkit itu, ia mengaku bahwa Yesus, engkau adalah Tuhan dan Tuhanku. It means what? Who is the Artinya master? apa? Siapa yang menjadi tuannya? Jesus is the master. Yesus yang menjadi Tuhan. Then, there's a not me. Dan bukan aku. Why? 1 Corinthians 3:16. The Holy Spirit, the God, make your body as temple and He lives in you. Karena apa? Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Allah membuat tubuh kita menjadi baitnya dan Allah berdiam dalam diri kita. And Galatians 2:2, I have been crucified with Christ. I no longer live. Dan dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. If Christ is the Lord, then not my assertiveness. Jadi kalau Kristus yang menjadi Tuhan atas hidup kita, bukan lagi menjadi warna saya. Why? The Holy Spirit guide us. Karena Roh Kudus yang membimbing kita. The Holy Spirit, which knows everything, He guides us the best way. Karena Roh Kuduslah yang memimpin kita menuju yang benar. And then, not my color. I don't need my color. Yang pertama tadi bukan aku, yang kedua bukan keinginanku lagi, yang ketiga baru bukan warnaku. If I need the color, then it is 1 Thessalonians 1:3. Jadi dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3, the work of faith and the labor of love and endurance of hope. Dikatakan pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan. And I don't need my power.
bukan kekuatanku. Acts 1:8. Okay. God Kisah Para promised Rasul that He will 8. give me the filling of the Holy Spirit. Tuhan akan memberi kita kepenuhan Roh Kudus. And Philippians 4:13. We can do everything through Him who gives us strength. Dan Filipi 4 ayat 13. Kita dapat melakukan apapun di dalam Dia memberi kekuatan kepada kita. But many believers live like this way. Even they accept Jesus Christ, but they put Jesus aside and they themselves become the Lord and live. Tapi banyak orang Kristen yang seperti ini, dirinya menjadi Tuhan dan Kristus menjadi yang di bawah. It is not real acceptance, right? Ini bukan penerimaan yang sebenarnya, kan? So I hope you think about the true meaning of the resurrection and lordship. Jadi dari sini berharap tentang kita memahami makna kebangkitan dan pergantian kekuasaan. And number 3, ascension. Ascension means, Christ became the king and he became the ruler. Dan dari yang ketiga yaitu kenaikannya, dia menjadi raja dan penguasa. So, meaning of ascension, makna dari kenaikannya, that is fulfillment of Psalm 110 verse 1. Penggenapan dari Mazmur 110 ayat 1. Okay. Said, the Lord said to my Lord, be what? Okay. So in English, I forgot it. The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemy a footstool for your feet. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. So Acts 1:9. Okay. Kisah Rasul 1 ayat 9. The resurrected Jesus, in front of many disciples, he ascended into heaven. Tuhan yang telah bangkit itu di hadapan murid-muridnya, ia terangkat ke surga. In Mark 16:19, he sat at the right hand of God. Dan Markus pasal 16 ayat 19 dikatakan, terangkatlah ia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. The 1 Peter 3:22, all the powers and authorities and even angels are submissive to him. Dan 1 Petrus 3 ayat 22, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. So 1 Corinthians 15:25, please, rule over everything as king till the moment I make your enemy a footstool. Dan 1 Korintus 15 ayat 25, karena ia harus memegang pemerintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. So Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth was given to me, Jesus said. Matius 28 ayat 18 dikatakan, segala kuasa baik di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Acts 10:36, that Jesus become the Lord of all. Dan Kisah Para Rasul 10 ayat 36, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. And Revelation 19:16, he is what? The King of kings and Lord of lords. Dan Wahyu 19 ayat 16, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. So that Lord, that Christ, he reigns. And he reigns all the churches, Revelation 1:20. Dan Yesus ini, Kristus ini sebagai Tuhan, dia berkuasa atas seluruh gereja, Wahyu 1 ayat 20. So through the ascension, God entrusted all ruling authority to Christ. Dan setelah kenaikannya ini, Allah memberikan seluruh kuasanya kepada Kristus. If we understand the ascension of Christ, then what is ascension? Faith.
Jadi kalau kita memahami atas kenaikan Kristus ini, apa yang menjadi iman kenaikan? At first, John 2, chapter 1 through 6. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Okay, that is what? John chapter 2, verse 1 through 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Okay, when Jesus became the Lord of your life, at that time, what happened? The miracles arise in your lives. Dan ketika Kristus ini menjadi Tuhan atas hidup kita, apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Why? Ascension Kenapa? faith is the life receiving the lordship of Christ. The life obedient to the Lord. Dan iman kenaikan ini apa ya? Itu hidup kita menerima pergantian kekuasaan Kristus sebagai Tuhan. And also, this ascension faith is the life reigned by Jesus Christ. Dan iman kenaikan ini adalah hidup yang dikuasai oleh Yesus Kristus. So, when we change our Lord at the time, we will experience the miracles. Dan ketika kita mengganti kekuasaan kita, pada saat itu kita akan mengalami mukjizat dalam hidup kita. So 1 Peter 5, 7 through 8, it says, cast all your anxieties on him. Dan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. If you worry at that time, Satan is prowls around looking for someone to devour. Dan ketika kita khawatir pada saat itu, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap mencari orang yang dapat ditelannya. So Philippians 4, 6 through 7, it says, with a thanksgiving and recast all your prayer topics to him. Dan dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, kepada Allah segala doa dan permohonan kita ditujukan kepada Allah dengan ucapan syukur. At that time, God will keep your heart in Christ. Dan pada saat itu Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. You have a worry, it means what? Because you yourself become the master of your life. Dan pada saat kita mengalami kekhawatiran, artinya apa? Diri kita masih menjadi Tuhan atas hidup kita. At the time, you have no choice but to have your limitation. Dan pada saat itu kita tidak bisa melampaui keterbatasan kita. So, do not worry about it, but entrust everything onto Christ. Dan jadi karena itu, janganlah khawatir dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. And then the law of God's kingdom. Yaitu yang kedua, hukum kerajaan Allah. That is Matthew 22, 37 through 39. Ayat 37 sampai 39. If we have the ascension faith, we will live the love of God's kingdom. That is what? Loving God and loving neighbor. Kalau kita mempunyai iman akan kenaikan ini, maka kita akan hidup dengan hukum kerajaan Allah, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Loving God and loving neighbor become your ethical judgment, and also the ethical selection, and also 윤리적 선택. It should become the standard of your life. Dan ini ketika mengasihi Allah dan mengasihi sesama ini menjadi pilihan kita
seleksi kita dan yang jawaban jawaban kita. At the moment, you will give the influence to others. Dan pada saat itu kita memberi dampak bagi yang lain. That is what? Matthew 5:13 through 16. Itu Matius 4 ayat 13 sampai 16. You will live as the salt and light in this world. Kita menjadi garam dan terang di dunia ini. Salt to prevent the corruption, and also it gives the taste, and also it protect. Dan garam ini akan memberi rasa dan sangat dibutuhkan. And also the light is what? The light, it means what? It reveals the will of God. Dan terang ini artinya apa? Yaitu kita bisa memancarkan atau mengungkapkan tentang Allah. Then at the moment, you will give glory, or you will bear the fruit. The good fruit, righteous fruit, and the fruit of Holy Spirit. Dan pada saat itu kita akan menghasilkan buah, yaitu buah kebenaran dan buah roh. Through this, you will glorify God. Dan melalui buah-buah ini kita memberi kemuliaan kepada Allah. Actually, in this ascension faith, we receive the ruling, we live the life reigned by Christ. That is what we receive guidance of the Holy Spirit. Dan pada iman kenaikan ini artinya kita menerima kuasa di mana Kristus berkuasa atas hidup kita. Artinya apa? Yaitu Roh Kudus membimbing hidup kita. So, Galatians 5:16 it says, live by the Holy Spirit. Dan dalam Galatia 5 ayat 6 dikatakan hidup oleh bimbingan Roh Kudus. At the moment, by the working of the Holy Spirit, you will fulfill all God's wills. Dan kalau kita dibimbing Roh Kudus, maka karya Allah akan tergenar dalam diri kita. Okay, and then number 4, it is advent of Christ. Yang keempat yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Advent, it is what? It is, Jesus will come as a judge and he will complete his kingdom. Dan Advent ini apa? Kristus datang sebagai hakim dan menggenapi kerajaannya di dunia ini. So, meaning of Advent. Arti dari kedatangannya. Okay, first, Matthew 24:14. Matius 24 ayat 14. When this gospel of kingdom preached to all of the world, at that time the end will come. Dan ketika Injil kerajaan Allah ini diberitakan kepada seluruh bangsa, maka akan tiba kesudahannya. So it means what? Artinya apa? No one can block the word nothing can block the word evangelization. Tak ada satu orang pun dapat menghalangi penginjilan dunia. And the second meaning of Advent, that is Revelation chapter 20 through 22. Dan makna kedua dari kedatangannya yaitu Wahyu pasal 20 sampai 22. Okay, that is the judgment and completion. Penghakiman dan penggenapan. Revelation 20, 10 through 15. Wahyu pasal 20 10 sampai 15. Okay, God will throw away the Satan into the hell. Allah akan melemparkan iblis ke dalam lautan api.
And also the death and hate will be thrown into the fire. Dan segala kematian, kebinasaan juga turut serta. And at the time, all men are judged by their deeds. Dan pada saat itu manusia akan dihakimi sesuai dengan perilakunya. And the completion, that is what? Revelation Dan apa itu penggenapannya? Itu 21, 1 through 7. dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 7. Okay, God will give us a new heaven and new earth. Allah memberikan kepada kita langit baru dan bumi baru. At the time, the new holy city, Jerusalem, will come down from above. Dan kota yang kudus, Yerusalem yang baru akan turun dari surga. At the time, there's no mourning, no death, no crying anymore. Dan tidak ada lagi air mata, maut, ratapan, dan perkabungan, dan duka cita. And God will give us the what? The water of life to us. Spring of water of life to us. Dan Allah akan memberikan air kekekalan. At the kepada time, kita. God will restore the true relationships. Dan Allah akan memulihkannya melalui hubungan. That is the completion. Inilah penggenapannya. Okay. Then, between this ascension and advent, what exists? Di antara kedatangan dan di antara kenaikan dan kedatangan yang kedua, apa yang terjadi? Okay. Through the first coming of Christ, the kingdom of God was launched. Jadi di antara kedatangan yang pertama, kerajaan Allah itu sudah ada. Okay. On the cross, Christ break down the Satan's authority critically. That is D-Day, we call it. Dan di atas kayu salib, Kristus menghancurkan kuasa setan. Itu kita sebut sebagai D-Day. And when Christ comes again, that is the second coming of Christ, at the time, he will completely break down the Satan and then confine him into the hell. Dan kedatangannya yang kedua, ia akan menggenapinya dan akan melempar iblis ke dalam lautan api. That is the V-Day. Itu adalah V-Day. Then, between this first coming and second coming Christ, what is it? Jadi di antara kedatangan yang pertama dan kedua, apa itu? Okay, Matthew chapter 13. It is the expansion of the kingdom of God. Dan itu Matius 13, yaitu tentang pelebaran kerajaan Allah. Gradually and inevitably and gradually, God will grow up his kingdom. Dan secara perlahan-lahan dan secara pasti, Allah memperluas kerajaannya. So, okay, if we have the faith of Advent, then we do not fear the end day. Dan dengan bukti seperti ini, pada kedatangan yang kedua, kita tidak perlu khawatir, takut pada hari V-Day. We will hold the covenant of Matthew chapter 28, 18 through 20. We will join the expansion of the kingdom of God. Dan kita berpegang pada perjanjian Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita ikut serta dalam pelebaran kerajaan Allah, perluasan kerajaan Allah. God, the one who received Jesus Christ, the covenant of Acts 1:1. Jadi siapa yang menerima Yesus Kristus, perjanjian dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1, already the kingdom of God comes upon him. Kerajaan Allah sudah turun atas dia. And he will be used for expanding the kingdom of God.
Nah, dia akan digunakan sebagai pelebaran kerajaan surga, To kerajaan that Allah. person, God promised the filling of the Holy Spirit. Dan kepada orang tersebut Allah telah berjanji untuk kepenuhan Roh Kudus. Why? It is the spiritual fight, so we need our own strength, but we need the the power of the Holy Spirit. Karena ini peperangan rohani, karena itu kita memerlukan kekuatan, yaitu kekuatan yang berasal dari Roh Kudus. So the one who is waiting for the second coming of Christ, he will say like this, Revelation 20:22, "Come, Lord Jesus." Jadi barang siapa yang menunggu kedatangannya yang kedua, dia akan mengatakan seperti ini dalam Wahyu 20 sampai 22, yaitu marilah datang Yesus. Expecting the coming of the Lord Jesus Christ, he will enter into the restoring movement of the kingdom of God. Jadi apa hanya menunggu sampai kedatangannya yang kedua? Bukan, tapi dia ikut masuk ke dalam pergerakan pemulihan kerajaan Allah. Okay, that's it for the gospel chart number 3. Okay, thank you. Ini sampai di sini diagram Injil yang ketiga. Okay, I hope when you do the workshop, now I do not have enough time, so I briefly explained. But anyway, when you have time, one by one, deeply meditate about it and enjoy the kingdom of God. Jadi karena ini waktunya terbatas, jadi apa tadi? Jadi Ibu Esther menjelaskannya secara singkat, tetapi kalau kalian ada waktu ketika kalian berworkshop, bermeditasilah mendalam satu persatu di meditasi dan menikmatinya. Okay, now let's have a overall forum time. Who will preside? Ibu Debbie. Okay, Ibu Debbie, would you preside the overall forum? Ganasanin. 네. Sigani pilyoy. Si Purman. Okay, then let's have a 10 minutes break and then we will have an overall forum time. Kita akan istirahat 10 menit ya. Jadi siapa yang mau ke toilet apa mau refreshing diri